Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kule nyuma na juu, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku kubwa na nzuri ambayo Mungu ametuleta mbele zake ili tumupe sifa na heshima, lakini pia tulishwe neno lake. Leo ni siku ya kuanza Cafe Chrétien. Tunashukuru Mungu kwa hii edition 2026 ambayo ametupatia ili tumutumikie kwa namna ile ya Cafe Chrétien. Ninashukuru kwa baraza kunikubali nisimame hapa kwa niaba ya Jeunesse Engagée pour Christ ili nitoe neno kwa ibada ya kwanza. Pia ninashukuru Jeunesse Engagée pour Christ na viongozi wote kwa kunifanya niwe wa kwanza kufungula mkutano hii. Lakini pia nashukuru kwa coordination ambayo naongoza hii edition 2026 kunipa hii nafasi niwe wa kwanza kutoa neno. Ninamupa Mungu sifa, lakini pia nashukuru coordination. Amen. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Nabii Isaya 62:1-3. Isaya 62, Isaya 62 mstari wa 1 hadi wa 3. Ninasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalema sitakaa kimya, hata haki yake itatokea kama kung'aa, na wokovu wake kama taa inayowaka. Na mataifa wataona haki yako, na wafalme wote wataona utukufu wako. Na utaitwa kwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Mstari wa 3 ambapo ni pale ujumbe wa hii Cafe Chrétien inatokea. Verset 3 inasema, nawe utakuwa taji nzuri, nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba cha kifalme katika mkono wa Mungu wako. Amen. Haleluya. Mwa Cafe Chrétien kuanzia leo mpaka mwisho, wahubiri mbalimbali watapita hapa. Mimi ninasimama tu kama Yohane Mbatizaji kutengeneza njia ili mpakalo wa Bwana apite aweze kutubariki. Na watakapopita hapa tutazungumzia tema ambayo inasema utakuwa taji ya utukufu katika mkono wa Bwana. Haleluya. Utakuwa taji ya utukufu katika mkono wa Bwana. Ujumbe huu wa Nabii Isaya ni muda ambao Mungu ameamua kutembelea watu wake, arestore taifa la Israeli, awarudishie heshima yao na nafasi yao ya utukufu, kwanza mbele za Mungu, pia mbele za watu. Haleluya. Narudilia. Kipindi hiki cha unabii ni wakati Mungu aliamua avisite, atembelee Israeli ili awarestore ama arekebishe maisha yao, awarudishie heshima na utukufu, kwanza mbele ya Mungu na mbele ya mataifa ama mbele ya watu. Unajua, unaweza heshimika mbele ya watu, lakini mbele ya Mungu hauna thamani. Na Ukristo ama kumfuata Mungu ni kufanya Mungu anapokuona aseme huyu ni mwana wangu mpendwa wangu. Ni kusema hata mbele za Mungu una thamani, hata mbele za Mungu una kibali. Sasa katika safari ya mwanadamu kuna wakati mtu hata anapoteza thamani, anapoteza heshima, anapoteza utukufu hata mbele za Muumba wake. Bwana tusaidie. Haleluya. Sasa Mungu anasema kwa kipindi hiki Israeli, ninataka nikutembelee, ninataka nikurestore, ninataka nikufanye upya, nataka nikupe heshima tena. Na kwa wakati huo
mataifa wataona utukufu wako. Hawatakuita uliyeachwa, hawatakuita uliyetupwa, lakini utukufu wako utaonekana wazi. Na mimi Mungu nitakufanya uwe taji ya utukufu katika mikono yangu. Haleluya, haleluya. Kwa kila kipindi cha wakati wa mwanadamu, Mungu amekuwa anajifunua kwa mwanadamu kwa kipindi mbalimbali. Mungu alipotaka kutenda jambo duniani, alitumikisha mtu. Mungu anatumikishaka watu. Kwa nini? Sababu katika maumbile, katika kuumba, Mungu alikamata dunia akaiweka chini ya mwanadamu. Akamwambia, ninakupa domination, ninakupa utawala, usitishe na kutawala mambo yote yaliyo chini ya jua. Kwa hivi Mungu akitaka tumika duniani, alikuwa anapitia mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu ndio iko na kapasite ya kuopere kwa hii dunia. Haleluya, haleluya. Hata shetani akitaka kutumika kwa hii dunia, anatumikishaka mwanadamu. Hata mapepo ikitaka dumika mudunia, inaingia kama mwanadamu. Kwa sababu mapepo haina kapasite ya kutumika. No, mapepo haina droit, haina uhuru, haina mamlaka na haina haki ya kutumika mwa hii ulimwengu. Ni mwanadamu ndiye amepewa na Mungu atawale dunia na ayasijeti. Kwa hivyo mapepo zikitaka kutumika, hata zinaingia ndani ya mwanadamu. Bwana tusaidie. Haleluya. Ndio maana nakutana siku moja Yesu akaruhusu mapepo zingie munguruwe. Eske ziliishi? Eske ziliishi? Eske ziliishi? Nguruwe zikashindwa siporte mapepo mpaka zikakufa. Kwa sababu hii dunia Mungu ameiweka chini ya mwanadamu. Mungu ameiweka chini ya uwezo na utawala wa mtu. Jinsi uko pale, unaweza kuwa kitu chochote mwa hii dunia. Sababu umepewa hiyo possibility, umepewa hiyo uwezo tangu kuumbwa kwa dunia. Haleluya. Kama huyakuwa kile unataka ukuwe, ni juto huyajua na huyataka. Lakini Mungu amekupa mamlaka ya kufanyika, ya kukua. Na mwanadamu alipopoteza ile, Mungu akakuya irestore katika Yesu Kristo. Haleluya. Katika Kristo unaweza kuwa chochote kile. Mhubiri wa Dimanche premier kitu alituambia, hata unaweza kuwa rais wa nchi. Amen. Haleluya. Hata unaweza kuwa mfanyabiashara mkubwa mwa hii nchi. Sababu domination ya hii dunia Mungu ameiweka chini ya uwezo wako wewe kama mwanadamu. Na walipoenda nje ya Mungu, walipopotea, Mungu kwa rehema zake akasema, ninakuja kuwa restore, ninakuja kuwarudisha, ninakuja kuwapa uzima, ninakuja kuwapa heshima, ninakuja kuexpose mbele ya mataifa. Na mimi nikishafanya hivyo, nitawafanya taji ya uzuri katika mkono wangu. Bwana sifiwe. Ni kusema wakati Mungu anataka mataifa wamjue, Mungu anatumikisha watu wake, anawaangarisha. Wakati wanaangaa, mataifa yanasema, angalia jinsi Mungu wao amewatendea. Haleluya. Njoo ile siku Yesu anaingia kumsalabani, Biblia inasema walimtundika karibu na njia. Na wote waliopita walikuwa wanasema, angalia, alijiita mwana wa Mungu, angalia sasa. Ikawa ni zarau, kuzaraulika kwa Yesu kukafanya kama mbingu yote na zaraulika. Niko nataka nisema hivi, wewe mwana wa Mungu unapozaraulika, mataifa na kose tamjua Mungu namna gani. Lakini Mungu anapokuangarisha, mataifa wanamuona kukupitia.
Na mataifa wanapomuona pale ndio unakuwa couronne de gloire, taji ya utukufu kwa Mungu. Haleluya. Maana ya hii text verset 3 haiko se wenjo utavikwa taji, lakini wenjo utakuwa taji ya Mungu mumukono yake. Sa Mungu anatenda mema, sa Mungu anakutakatisha, sa Mungu anakuvizite, mataifa kimuuliza, Mungu kwa nini unabeba hii utukufu? Mungu anakuonyesha, nasema angalia jinsi nimemfanya. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema Yerusalemu, Mungu alipoapa kuubomoa, Mungu akawaambia, na watu watasema, hii mji iliyokuwa ya utukufu, angalia namna wameifanya, imeharibika sababu walikosea Mungu wao. Itakuwa mudesolation. Sasa wakati Mungu anatosha mtu wake mudesolation, anamuvika utukufu, hiyo utukufu wewe sasa unakuwa njo taji ya Mungu katika mkono wake. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hiyo ilikuwa introduction kusudi niseme maneno 2 ama 3 ambayo tatuandaa kwa kujitayarisha kwa hii semeni. Haleluya. Bwana anasema, nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba ama diadem na kilemba cha kifalme katika mkono wa Mungu wako. Mkono wa Mungu tunajua inamaanisha nguvu za Mungu. Tunajua inamaanisha uwezo na utendaji wa Mungu wetu. Wakati mataifa itauliza, Mungu matendo yako iko wapi? Mungu anakuonyesha muiangalie. Wakati watu wanasema, Mungu bionyo nafanya kabiko wapi? Mungu anasema, angalia huyu, nimemufanya hivi, nimemunoa, nimemutengeneza, nimemuvika. Huyu ni taji ya utendaji wangu. Haleluya. Hii semeni Mungu iko na kuita uwe uwezo wa utendaji wake, uwe katika mkono wake, uwe preve ya yeye kuonyesha namna anatumikaka. Na kusudi ufikie pale, kusudi ufike uwe taji ya utukufu kwa mkono wa Mungu na diadema ama kilemba katika mkono wake, kuna maneno 2 ama 3 nitakufunza asubuhi ya leo ili kuandae, na tukifika mwisho wa Cafe Chrétien usimame na kusema, nimekuwa taji ya uzuri katika mkono wa Mungu. Haleluya. Yani watu wakitaka waone uzuri wa Mungu, wakuone wewe. Batu wakitaka waone matendo ya Mungu, bakuone wewe. Batu wakitaka waone jinsi Mungu anafarijiaka, bakuone wewe. Batu wakitaka waone jinsi Mungu anaponyeshaka, bakutazame. Batu wakitaka waone restoration ya Mungu, batu bakuone katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu Mungu hana mikono, hana miguu na hana sura mwanadamu, lakini sisi tulio na mikono na miguu tunakuwa mkono wa Mungu na miguu ya Mungu, sinjo uzuri wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 8. Ninashuka kidogo kusudi niongee maneno 2 kwa kufungua tu mkutano wa leo, na tutakuwa tunamaliza na kesho tunaendelea na wapakaliwa wa Bwana wajao. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 5 mstari wa 8. Biblia inasema, heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Mungu. Amen. Heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Mungu. Amen. Moyo ni parmi ya sujets ziko komplike katika Biblia, hata katika teoloji za chini na za juu. Moyo ni parmi ya sujets zenye zimeshindikana kutatuliwa na kuona msimamo doktrinal.
mara wanasema moyo, mara wanasema roho, mara wanasema nafsi, mara wanasema roho ya mwanadamu, mpaka inaleta kuchanganyikiwa. Lakini hapa Bwana wetu anasema heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Haleluya. Katika Isaya sura 62 mstari wa kwanza, Mungu anasema juu ya Sayuni sitakaa kimya. Haleluya. Juu ya Sayuni sitakaa kimya. Sayuni ni binti yangu, Sayuni ni mwana wangu, lakini anateseka, anaumia, ana uchungu, ana manunguniko, anapitia ziki, sababu ni binti yangu, sababu ni mpendwa wangu. Sitakaa kimya mpaka nimuokoe. Amen. Haleluya. Tunaposema wokovu wa Mungu, ile ndio tunasema kumuona Mungu. Amen. Sasa mtu anasema leo niliona Mungu. Esi ulimuona mforme fiziki? Hapana. Ni kwa matendo yake, ni kwa uwezo wake, ni wakati alikuponya, ni wakati alikuokoa, ni wakati alikufariji, ni wakati alikutendea mema, ni wakati alikutembelea, ni wakati alikumbuka nyumba yako, ni wakati alileta furaha, ni wakati alileta stabilite, na kwa mwisho atatuokoa na dunia, anatubeba kwake milele. Pale ndio tunasema tumemuona Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa Yesu anasema heri wenye moyo safi, maana wao ndio watamuona Mungu. Haleluya. Haleluya. Kumbe Mungu anaweza kuiko napita hapa. Kama hauna moyo safi unashindwa kumuona. Mungu anaweza kuiko na bariki watu yake. Kama una moyo safi unashindwa muona. Mulimwengu wa mwili hii macho ndio inaonaka, lakini mulimwengu wa roho moyo ndio inaonaka. Haleluya. Hii macho, hii ulimwengu wa mwili, kama macho yako ina shida utashindwa soma vya biko mbali na vitu yote vikukaribi yake. Na ulimwengu wa roho, kama moyo wako haiko safi utashindwa soma vya biko mbali. Kuko ba Kristo banakula kubya Mungu satu binabasogelee. Bya Mungu bya mingi binakuwa kambali na shie. Juu mingi tuko mudunia. Mingi tuko distre. Mingi tuko kipena mambo ya dunia. Bya Mungu binashindwa tusogelee. Sasa bebako na moyo safi ndio wanabionaka na kubisogelea na kubivuta na kubikula. Bwana tusaidie. Haleluya. Moyo. Tunaweza sema Mungu atatuvizite hii mukafe chrétien. Lakini kama hatuna moyo safi, Mungu anaweza tuvizite na hatutamuona. Sababu moyo ndio inaonaka. Moyo ni nini? Psychologiquement ama kisiansa, kiakili ama par definition, moyo ni mahali pa mawazo, ni mahali pa nia, ni mahali pa tamaa, ni mahali pa maamuzi au mahali pa mapenzi. Si ni ibada ya Kiswahili? Nina jambo la kujihukumu. Haleluya. Moyo ni centre ya mawazo. Njoo kwenye nia inakaa. Njoo kwenye tamaa ya mwanadamu inakaa. Kila tamaa si dhambi. Amena. Kila tamaa si dhambi. Kuna tamaa nzuri. Mungu tunatamani tukuone. Ile ni tamaa mbaya. Haleluya. Mungu natamani unibariki. Ile ni tamaa mbaya. Lakini tamaa mbaya ni dhambi. Sasa katika moyo ndio tamaa inatokaka. Tamaa ya wema, tamaa ya ubaya, tamaa ya rebelio, tamaa ya obeisance. Tamaa inatoka katika moyo. Bwana tusaidie. Tamaa. Moyo ni fasi ya maamuzi, fasi ya decision. Kibiblia tukisema moyo, hatuko tunamaanisha ile moyo
ya hospitali wanaenda kapima ile moyo iko fiziki. Haleluya, haleluya. Kiroho sasa tunasema wenye moyo safi ndio watamuona Mungu. Tuko tunamaanisha utu wako wa ndani, maisha yako ya ndani, kama ni meupe, kama haina uchafu, pale Mungu akipita unaweza muona. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Kwa nini ninakamata hii andiko ya Mathayo ninaiongeza kuIsaya? Na japo muIsaya Mungu njoo na decide, malgré désolation ya watu yake, malgré watu wake wanaenda mbali na yeye, Mungu wake njoo na decide awatembelee, awarestore na awatendee mema. Ni Mungu. Amena. Kuna kwa wakati Mungu anadecide akakubariki na wewe hauyue. Amen. Kuko vya mingi Mungu anatubariki kana tukubiombea. Ndio maana naambia kama tusiamini maombi yako sana. Amini Mungu anayesikia. Kwanza mumaombe mkwe maombi ya Kiswahili, ya Fransai na ya Anglais. Mkiroho mkwake bile. Haleluya. Haleluya. Mungu asikiake maombi juu uliomba lugha ya banadamu. Hapana. Bia mingi tunaombaka Mungu anasema bako mu vitu gani? Amen. Haleluya. Si sema usikona kukia mercredi. Kwanza shi tumebarikiwa kila mercredi mule. Me parfois shi wa Pentecost tunakuwa kana tandaza kusema mwenye haingie mu maombi make ule hajue Mungu ni mpagani. Kweli? Kweli. Haleluya. Baraka za mingi zinatoka mu souverainete ya Mungu. Mungu yeye peke anaamua akubariki. Kwa sababu wewe kama mtu haustahili baraka zake. Kuna wakati Mungu anamwaka anasema ninatembelea watu wangu, juu ya utukufu wangu mimi mwenyewe nitawafanya taji katika mkono wangu. Haleluya. Haleluya. Lakini asubuhi leo nimeongeza pia Mathayo. Yesu anasema heri wenye moyo safi, maana wao ndio watamuona Mungu. Oro hii kafe kretiko na tuonyesha Mungu atatubeba katika mkono wake kama taji ya utukufu. Haleluya. Unaweza ingia mu mkono ya Mungu, lakini kama hauna moyo safi hautadumu pale. Haleluya. Haleluya. Moyo safi ndio na kuruhusu udumu katika mkono wa Mungu. Moyo safi ndio na kufanya udumu katika baraka za Mungu. Moyo safi ndio anafanya Mungu akuinue na kusema huyu ni kilemba cha ufalme katika mkono wangu. Kwa sababu moyo safi ni kopi ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Moyo safi ni kumaanisha ni watu wamejitenga na ubaya, ni watu wamekataa dunia, ni watu wanataka wamupendeze Mungu, wamfurahishe Mungu, wanakuwa kopi ya Mungu. Kopi, fotokopi. Fotokopi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo Mungu anapokubeba katika mkono wake ni kama iko anajibeba yeye mwenyewe. Inazala nini? Jambo la pili, inazaa Mungu kukuaminia, kukufere confiance. Sababu Mungu expose yake mtu mwenye hajaaminia. Kuna kwa ile msemo tunasema kama generation yetu, oh Mungu achagulake wenye nguvu, Mungu achagulake wenye nguvu. Ni kweli. Lakini Mungu atumikishake ba regevu. Haleluya. Kama Mungu hachagule wenye nguvu, pia Mungu hatumikishe waregevu. Mungu anakamata watu wadhaifu na anawafanya wenye nguvu kusudi watumikishe. Sababu mkono wake mwenyewe una nguvu. Hauwezi ikala ndani kama hauna nguvu. Na nguvu yako ni moyo safi. Haleluya. Bwana sifiwe. Moyo safi inatufanya Mungu atuaminie,
atufaire confiance kusudi mbele ya mataifa, atuonyeshe mbele ya mataifa kusema huyu mtu ni taji ya uzuri wangu. Huyu mtu anareflete natire yangu mie Mungu. Huyu mtu amebeba moyo wangu sababu amekuwa na moyo safi. Kwanza kitabu cha Mezali sura 4:23. Mezali sura 4:23 inasema linda sana moyo wako kuliko yote unayolinda. Kwa nini? Maana ndiko zinatoka chemchemi za uzima. Haleluya. Haleluya. Bali tuambia seme ukisoma sana utapata chemchemi za uzima. Bali tuambia ukifanya biashara kubwa utapata chemchemi za uzima. Bali sema ukioa na unazaa watoto 15 utapata chemchemi za uzima. Lakini Mungu iko anasema vyote ameviweka moyo wako. Byenye binafanya bitokee ni kulinda moyo wako. Haleluya. Haleluya. Wakati nilikuwa nasoma Mezali nikasema Mungu mwa hii dunia mtu atalinda moyo wake namna gani? Ukifika kwa mlango wa kanisa unakwazika. Ukifika kwa mlango ya bisi unakwazika. Ukikuwa mkorale moyo unakuluma. Uende muretrete unakwazika. Uende kukazi unalumia. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Uowe usipooa unajaribiwa. Unatenda kukanisa bibi yako akuachilie. Unatenda kusinagogi bwanako akuachilie. Moyo tutaulinda namna gani? Haleluya. Haleluya. Mungu anasema linda moyo wako kuliko vyote unavyolinda. Angalia gisi tunalinda ndoa zetu. Angalia gisi tunalinda watoto yetu. Angalia gisi tunakonsakre make watoto yako. Make wewe kuko watu wanajipenda. Then mimi najipenda kwa mimi peke kwanza. Lakini Mungu anasema Sulemani hapana, moyo wako ndio mwebuko byote nilikuandalia. Siku mimi nilifundisha hapa nikasema maisha mwanadamu iko kama filme yenye mwandishi ameweka script. Kila role inapaswa chezwa kulingana na jinsi waliandika. Sasa Mungu ameandika maisha yako, byenye utakuwaka, bibi motazalaka, batoto tazalaka, na utendaka wapi, utakuwa kama mhubiri, vyote vimeandikwa mukarne ya Mungu. Kila role, kila scenario Mungu ameiandika. Sasa Mungu iko nasema hivi, vyote biko moyo wako njoka yeye Mungu aliviandika ndani. Haleluya. Haleluya. Hamuone kumbe tunaenda tunaomba mbingu. Mbingu tupati. Mungu anasema nilikutuma navyo vyote kudunia. Esi mtu anaisikia. Oh Mungu nipe mwanamke. Mungu anasema Suleiman wako lienda naye kudunia siku tu lizaliwa. Bwana sifiwe. Oh Mungu nifanyie hiki. Mungu anasema mimi ndio uko nalomba tena. Vyote niliviandika muweye, biko muweye. Sekre moya, linda moyo wako. Isichafuke, isiharibike, isibomoke. Mule njo muko chemuchemu za uzima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengine tunaombaka ni juu tu basi hatuyaelewa mambo ya Mungu. Mungu anasema nini baelewa basi. Nyinyi ni wanadamu hamjui mambo mengi. Mungu anasema vyote nimeweka wapi? Moyoni mwako. Na mtu akijua kama vyote biko vyako biko muwe, kuko kuaibika, kuko kuhangaika wewe hangaika tena. Linda moyo wako. Ile ndio nakupa pua ya kusimama katika mkono wa Mungu. Mungu anaangalia Yesu. Anaona Yesu alilinda moyo wake. Ninamwongelea Yesu kama mtumishi wa Mungu, amen. Siku ya ubatizo Mungu anasema tazama huyu ni mwana wangu mpendwa wangu. Kiswahili na kwake mpe fragile ya kawaida. Tafsiri nyingine nasema huyu ni mwana wangu, ndani yake ninafurahishwa, ananipa pleasure.
Nadhani Matthieu chapitre 17 verset 5, ile siku ya transfiguration, Mungu anaonekana, sauti inasikilikana, ba Petro bako pale, ba Petro wanashituka. Sauti ikasema, huyu ni mwana wangu, msikilize yeye. Ndio neno la pili niko nasema. Haleluya. Moyo wako ikisha kuwa safi, Mungu anadeside kukuexpose. Mungu anadeside kukuonyesha mbele ya mataifa. Mungu anadeside kukubariki. Mungu anakupa utukufu yake, batu wakitaka kumwona bakuone wewe. Haleluya. Nazo yakasema hivi, Mungu agaspi yake. Mungu hawezi kupa vyake bure bure, hapana. Mungu hawezi kuexpose hivi hivi, hapana. Inabidi hakikishe moyo wako umekuwa pure, imekuwa safi, umeilinda na ubaya wote. Haleluya. Haleluya. Nyinyi watu wa Mungu, munawaza Mungu alikamata Yusufu akamweka mbele ya Farao juu tu Yusufu alitafsiri ndoto? Haleluya. Ndoto munawaza njo zilituma? Hapana. Sene ya kwanza Biblia inasema bibi Potifari akamwambia lala na mimi. Batu mingi batira attention. Yusufu akasema siwezi mukosea Mungu wangu, sababu wewe ni mwanamke wa bwana mwingine. Mbingu zikatikisika zikasema hapana. Hapana, hapana, hapana. Kisha mbingu zikaingia anseni, zikampatia mfalme ndoto kusudi muzawadishe Yusufu aliyeshinda jaribu na kulinda moyo wake. Ukilinda moyo wako, Mungu ataingia anseni. Haleluya. Juu ya nini Mungu ajitaabisha ingia anseni? Juu ya nini? Juu tu ni Mungu. Bwana tusaidie. Biblia inasema bakafanyia njama mfalme bamuue. Mordekai akaenda pana ile njama, na ikaandikwa mkitabu bakamusahau, hakujipigania. Siku moja Hamana napanga njama baue Mordekai, na akaingia na msalaba. Biblia inasema usiku ule, nadhani kitabu cha Esta sura 5, asema usiku ule mfalme akakosa usingizi. Mimi nakwambia moyo wake kikuwa safi mbele ya Mungu, anaweza kukosesha watu usingizi. Haleluya. Haleluya. Si unaweza pata problem mwa hii kanisa, watu wote wanakuinukia na dosie na panda mubaraza, sijua zinafika mubaraza naya kidogo inapanda mubaraza. Haleluya. Si mko mnaona kwanza viongozi wa korali na mabadi yake na bashemasi na banani mbele mpande kwa baraza. Lakini moyo wako kiwa safi, Mungu anaweza kukosesha pastere mwa busingizi. Busingizi. Mungu alikosesha bibi ya Pilato usingizi, akaambia bwanake nini? Ase ule mtu. Wewe mulasusi huko unatuambia Mungu akutete kunini? Haleluya. Moyo safi inamfanya Mungu akuexpose. Mungu atwale riske juu yako. Haleluya. Mungu kuima mfalme usingizi ni riske ya nguvu juu mfalme na dependre na ule. Lakini Mungu anamuima usingizi juu ya Mordekai. Bwana asifiwe. Linda moyo wako kuliko yote unayolinda. Ukisha ulinda, Mungu anakuexpose. Matthieu chapitre 17 verset Mathayo 17:5. Ba Petro wako banangaika, hivi ni vya wapi? Hivi ni vitu gani? Mungu akasema hapana, huyu ni mwana wangu mpendwa, mumusikilize. Jua nini bakusikie kukazi? Haleluya. Jua nini bakupe promotion? Jua nini wenje ukwe fulani mahali fulani? Mungu aliangalia moyo wa Yesu, akaangalia ni moyo ulio safi. Mungu angalia moyo wa Ayubu, akaona ni moyo ulio safi. Mungu akatwala risk ya kuongea na shetani ambali mfukuzi. Haleluya. Ni kweli Mungu atatufanya
taji ya utukufu katika mkono wake. Lakini je, mioyo yetu iko safi? Eske Mungu akipita akituvizite, eske tutamuona? Haleluya, haleluya. Biblia inasema Eli iko na Mungu ya Mungu, akapita mtetemeko, akapita mumoto, akapita hivi na hivi. Mungu akukua, akapita musauti ndogo. Mnabidi moyo safi ndio naweza detekte sauti ndogo ya Mungu. Wapenda Bwana asifiwe. Kule yulu Bwana asifiwe. Ni moyo safi, mwenye ina takataka, ndio naweza detekte sauti ya Mungu mwa hii kelele ya dunia. Kama hatuna mioyo safi na tukitaka tembea na Mungu, tutawaza kila kelele ni sauti ya Mungu. Na ndio maana tunadanganyika kila siku. Haleluya. Moyo safi inamuvuta Mungu, juu ni munatire ya Mungu. Sinjua ema banasemaka, ema inavuta kitu ya natire yake chuma. Moyo safi sio nasimama na moyo safi. Mungu akasema mwa hii Misri mwenye kila manume na lalana kila mwanamke, huyu Yusufu ni nani? Acha ni muexpose. Mungu akaingia ansene, Mungu akaleta ndoto na akaficha siri. Moyo safi inajua kasoma, inajua ka analize, inatafuta ka comprehension. Moyo safi inaelewaka mambo. Moyo mchafu inakuwa kana ma confusion. Peut-être ndio maana confusion kwa mfoyer yako, juu mioyo yenu si safi. Peut-être ndio maana confusion ziko mu makanisa, juu mioyo si misafi. Moyo safi ni moyo iliyo huru, ni moyo iliyo wazi, na Mungu anaweza jisikia huru kukaa ndani na kutumika ndani. Haleluya, haleluya. Mimi nasema zamani mahubiri ilikuwa kinafanyika, watu wanalia, leo habari yake tena. Zamani tulikuwa tunatoka mwekodim, tunakimbilia tena mkanisa, tunajificha. Ulikuwa unaona waimbaji wanaimba, ibado tena tulia, watu wanaanza lia na kutubu. Nini nasema bilishakenda wapi? Moyo safi inadegaja energy ya Mungu, na ile ndio nagusa maisha ya watu, inakuwa baraka kwa watu, lakini inabidi itoke moyo safi. Haleluya. Nilitembelea Bukavu siku moja, na nikakutana mamifereji. Mamifereji inashusha mai mabuchafu kule, inashusha mu bahari. Kuko ile banita kanivo. Si ni makanivo. Ndio nashushaka mai na buchafu na nini. Ikichafuka, buchafu ikiyala mazile makanivo, mai itashuka? Eske mai itashuka? Itadeborde. Sasa angalia moyo wako kama vile kanivo za Bukavu. Samani msielewe mubaya. Haleluya, ni mfano. Kama ikijaa uchafu, inabakia pale, mai ambao ni uzima, chemchemi ya Mungu haitashuka. Na kesho tunaweza riske bahari na kauka, mitoni na kauka, samaki zinakufa na watu hawatasafiri, sababu kanivo zimekuwa bushe, na wengi wetu wako bushe kiroho. Hii semene Mungu anataka tufanye taji ya utukufu wake, lakini tuachilie mioyo yetu. Haleluya. Nilikuwa prepare tu mioyo yetu. Si Mungu anasema tengenezeni njia. Haleluya. Kumbe Mungu mimi nasema Mungu wenjo wa nguvu kushinda trakteri. Jua nini wapeke usipite utengeneze njia zako. Mimi anasema tengenezeni njia za Bwana, yanyosheni mapito yake. Yani makanivo msidebushe, mutoshe vya bubaya, kusudi Mungu atakapoachilia mvua maipite haraka na walio ngambo wabarikiwe. Haleluya. Maneno mawili. Moyo safi ndio wale watu watakao muona Bwana katika umilele na hata katika hii maisha.
Na Mungu akiona moyo wako ni safi, unamvutia, anakusogelea. Haleluya. Mu verset 4 na 5 Esaïe 60 anasema kama vile nitaisoma. Nipe tu 2 minutes tena. 2 minutes. Haleluya. Sikia jinsi Mungu anasema. Mungu anaongea kasa mwanadamu moya, anatumikishaka langaji ya kibinadamu kusudi wanadamu wamusikie. Samahani. Anasema kama vile kijana anavyooa bikira, ndivyo wana wako watakuoa wewe, na kama vile bwana harusi anavyofurahia bibi harusi, ndivyo atakufurahia wewe. Amen. Maandiko mengine ukisoma literally utajua na maanisha nini. Sigisi bwana harusi anafurahiaka bibi harusi. Sina bizoni nijue ile size ni vile papa. Lakini Biblia inasema hivi, moyo safi, niko nasema moyo safi inamuvuta Mungu kwako, anakuambrase kama vile bwana harusi anaambrase fiancé yake. Kisha Biblia inasema na fiancé yake anamufurahisha. Amen. Anamupa plaisir. Siku Yesu alibatizwa, Mungu akasema voici mon fils en qui j'ai tout mon plaisir. Furaha ya Mungu ni kuona anaambatana na watu wake. Nakosa mnitambatana naye hapa. Furaha ya Mungu ni kuona anaambatana na watu wake, wanabanana bila kuacha, kama vile jeune fille na jeune garçon wanaoana wanakuwa mmoja. Kinavuta Mungu vile ni moyo wako. Haleluya. Ni moyo wako. Debushe moyo wako isemene. Tosha kila bubaya, tosha kila buchafu. Weka moyo wako tayari. Mungu anataka kutembelee. Mungu anataka kuexpose. Mungu anataka kutumikishe uwe taji ya utukufu wake mbele ya mataifa. Source ni kubwa, ni moyo wako. Bwana tubariki kwa jina la Yesu. Amen. Ndani yangu sina kitu, na ushika msalaba uchi mimi, univike sina nguvu nichukue, mimi mchafu unioshe wewe, Mwokozi wangu. Tutasimama alama ya kuonyesha mioyo yetu mbele za Mungu, mioyo ambayo imechafuka. Nyakati tunazoishi nazo zinachafua mioyo. Maisha wengi ni vita ndani ya ndoa zao, mioyo inachafuka. Wengi wameanguka katika dhambi, mioyo inachafuka. Na tumefunzwa leo, ukitaka Mungu afanye kitu ndani ya maisha yako, anaona moyo wako na hali ya moyo wako uko namna gani. Gunja kichwa chako tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, twasema asante. Maana kwa neno lako natufunulia siri ya miujiza yako. Heri wenye moyo safi, maana hawa ndio watakuona. Mungu Baba, wengi kati yetu mioyo yao imechafuka kwa maneno wanayosikia, kwa maneno wanayowasema. Wengine ni vita ndani ya maisha yao. Magonjwa imeharibu imani yao. Wengine kazini wamekosa furaha, wamekosa amani na mioyo yao imechafuka. Wengine kanisani, mahali walifikiri kupata utulivu,
nao wameshambuliwa na maneno. Mungu, siku ya leo mioyo uitakase. Ondoa uchafu ambao umeonekana kwa macho yako. Wana wako ndio hawa katika hali ya unyenyekevu. Uwatakase kwa damu ya Yesu Kristo, damu inayo uwezo ya kuondoa dhambi. Siku ya leo iwe siku ambayo kila mmoja machoni pako anapata kibali, kama Yusufu alivyopata kibali machoni pako na ukamtendea mambo ya ajabu. Wako hapa wanaosubiri wapate miujiza, waone makuu yako, kumbe siri ni mioyo safi. Tunabariki mwalimu wetu na tunabariki juma nzima ambayo tutafunzwa hapa na kuwa ndani ya uwezo wa uwepo wako. Iwe siku ya miujiza ambayo peke yako utatendea kila moja maajabu. Sifa ni kwako na utukufu ni kwako, na kwa vigelegele tunakushangilia Baba. Asante Baba, asante Baba, asante. Unaweza kukaa.